जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जाना 14 जनवरी 2024 रविवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय यही दैनिक राशिफल चंद्रंको गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रंको गोचर गणना आम जीवन में बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय। आज होची 14 जनवरी 2024 रविवार पौष शुक्ल पक्ष तृतीया दिवा 8 घंटा गति चतुर्थी क्षय। आज धनिष्ठा नक्षत्र दिवा 10 घंटा 22 मिनिट गते शतभिषा नक्षत्र। आज कुंभ चंद्र अहोरात्र। आजिर पर्वोत्सव मासांत। आजिर शुभ बेला दिवा 7 घंटा 18 मिनिट रु दिवा 9 घंटा 29 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 6 घंटा 34 मिनिट। आजिर सूर्यास्त संध्या 5 घंटा 31 मिनिट। आज मिथुन और मीन राशि घात चंद्र एवं मेष राशि घात बार। आज मूला खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्वरु आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तळे थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु काहेकि ना आमे अपलोड करिथिबा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आज कोनोसी संस्था सहित आपणक व्यापारिक भागीदारी पई समय उत्तम रहिछि। व्यावसायिक लाभर स्थिति रे वृद्धि घटिब। रोजगार क्षेत्र रे मध्य सफलतार जोग रहिछि। कोनोसी बहु प्रतीक्षित शुभ समाचार मिलिबार प्रबल जोग रहिछि। आपणक सामाजिक क्षेत्रर विकास हेब एवं आपणक व्यवसाय रे परिस्थिति अनुसार परिवर्तन करिबारे सहायक हेबे। भविष्यतर योजना हेतु क्षेत्र विशेष विशेषज्ञक परामर्श सहायक सिद्ध हेब। पितांक सहित संबंध रे सुधार हेब एवं संतान पक्षरु कोनोसी शुभ समाचार आपणंकु प्रसन्न करिब एवं संतानंक उन्नति हेब। आपणंक बंधु मित्रंकु कार्य रे देखा दोथुआ समस्या रे आपण सहायता करिबे। प्रेम जीवन रे नूतन उत्साहर अनुभव करिबे। किंतु आपणंकु निज भाषा तथा भाषा शैलीर विषय ध्यान रखिबा उचित। व्यवसायी मानंकु आर्थिक लाभ मिलिब तथा आर्थिक पक्ष मजबूत हेब एवं स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिछि। आज आपण गोमातांकु खाइबाकु दियंतु शुभ फल पाइबे। वृष राशि। आज कारोबार संबंधित यात्रार प्रबल जोग रहिछि तथा यात्रा लाभदायक रहिब एवं आपणक कार्यशैली रे एक नूतन चमक आसिब। राजकीय क्षेत्र रे कार्यरत व्यक्तिंक पई पदोन्नतिर प्रबल जोग रहिछि तथा आपणक दायित्व एवं अधिकार क्षेत्र रे वृद्धि हेब। विद्यार्थी छात्र छात्री माने प्रतियोगी परीक्षा रे उत्तम परिणाम पाइबे। ऑनलाइन इंटरव्यू रे मध्य सफलता मिलिब एवं माता पिता आपणक प्रति गौरवान्वित हेबे। पारिवारिक जीवन रे हस खुशीर वातावरण लागि रहिब। जीवन साथींक सहित आपण उत्तम समय व्यतीत करिबे एवं पितांक मार्गदर्शन रु निया जाइथिबा निर्णय सफल सिद्ध हेब। विदेशरु शुभ समाचार प्राप्ति हेब किंतु कौनसी प्रकार आर्थिक देवा नेबारु आपण दूरेई रुहंतु। आकस्मिक धन लाभर जोग रहिछि किंतु स्वास्थ्य अवस्थार विशेष ध्यान रखंतु। आज आपण भोकिला व्यक्ति को भोजन दान करंतु शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि। आज आलस्य को त्याग करी आपण कार्यक्षेत्र रे नूतन ऊर्जार संचार करिबे। सेथि पई उन्नति मध्य हेब। सरकारी कोर्ट कचेरी मामलार निर्णय आपणक सपक्ष रे आसीबार संभावना रहिछि। योजनाबद्ध भावरे करा जाइथिबा समस्त कार्य आपणंकु लाभान्वित करिब एवं सफलता मध्य पाई परिबे। आपणंक द्वारा करा जाइथिबा धार्मिक कार्य रे आपणंक मान ओ पद प्रतिष्ठा रे वृद्धि घटिब। व्यावसायिक संबंध रे लाभ मिलिब। भाई मानंक सहयोग
ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ସଦସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ଏବଂ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲଢ଼ିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ତଥା ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ନୂଆ ପରିଯୋଜନା ହେତୁ ନିବେଶ ପାଇଁ ସମୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ମୁଖ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିବ। ଆଜି ଆପଣ ଓଂ ଆଦିତ୍ୟାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ଆରୋପର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଳରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା କ୍ଷମତାର ବିକାଶ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମାତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ସାମାନ୍ୟ କଳହପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିବେଶ ବା ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ହିତକର ହେବ, ଅନ୍ୟଥା କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରୋଗ, ବିଷ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ସିଂହ ରାଶି, ଆଜି ଦୈନିକ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣ ନିଜ ସମସ୍ତ ବିରୋଧୀ ଓ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଲାଭ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ମିତ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ ତଥା ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବାର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିଛି। ମାତା ପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ତଥା ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବାଣୀର କଠୋରତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ବାଣୀରେ ସଂଯମତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ ଋଣ ବା ନିବେଶ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସରତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆଜି ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଭାଗିଦାରୀରେ କୌଣସି ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଶୁଭ ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଔଷଧ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିବ। କୌଣସି ମହିଳା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ଯଦି ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସଫଳତା ଓ ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚିତ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମାତା ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତଥା ମାର୍ଗଦର୍ଶନରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ ତଥା ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ନିବେଶର ସନ୍ଧାନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କୌଣସି ନୂଆ ସ୍ରୋତରୁ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, କିନ୍ତୁ ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିକାର ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତୁଳା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ଉତ୍ତମ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।
विद्यार्थीमानंक पई शिक्षा प्रतियोगितारे उत्तम सफलता हासिल करिबार जोग रहिछि। वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र रे धीर प्रगति हेब, जहा फल रे आपण मानसिक संतुष्टि अनुभव करिवे। सामाजिक कार्य रे जड़ित व्यक्ति को उत्तम सफलता सहित मान सम्मान रे मध्य वृद्धि घटिब एवं मातांक सहित लागि रहितबा मनोमालिन्य आज दूर हेब। पारिवारिक वातावरण रे शांति सौहार्द्य लागि रहिब एवं संतानक उन्नति रे आपणको विशेष आनंद प्राप्ति हेब तथा संतान आपणक आज्ञार पालन करिवे। जीवन साथींक सहयोगरु आपणक समस्त कार्य रे सफलता प्राप्ति हेब। आर्थिक स्थिति मध्यम रहिब किंतु आशाजनक लाभ पाई परिबे। वाणिज्य व्यवसाय रे आशातीत लाभ पाइबा पई अधिक प्रयत्न करिवार आवश्यकता रहिछि। स्वास्थ्य अवस्था रे सुधार हेब किंतु अधिक धाँ दौड़ा कारणरू किछि थकापन अनुभव करिवे। आज आपण सूर्य देवंको तिल मिश्रित जल अर्पण करंतु, शुभ फल पाइबे। विचार राशि आज आपण भविष्यत योजना रे विचार विमर्श करिवे। वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र रे सामान्य क्षतिर संभावना रहिछि, सेथिपई जे कोनोसी प्रकार निवेश तथा क्रय विक्रय रे सावधान रहंतु। कोनोसी परिचित लोक आपणक सहित धोखा करि पारंती एवं कार्यशैली रे स्व अवलोकनर अवसर रहिछि। मानसिक शांति बजाय रखिबा पई प्रयास करिवे। विद्यार्थी मानंकु अति आत्मविश्वास कारणरू क्षति हेबार संभावना रहिछि। पारिवारिक जीवन रे मातांक सहित किछि वैचारिक मतभेद देखा देई पारे। गृहर साजसज्जा रे आपण खर्चांत हेबे किंतु पितांक मार्गदर्शनरू लाभ प्राप्ति हेब एवं परिवार सदस्यंक सहित समय व्यतीत करिवे। जीवन साथींक पक्षरू सहयोग मिलिब एवं प्रेम जीवन रे मध्य मधुरतार भाव रहिब किंतु आपणଙ୍କୁ अन्य व्यक्तिंक पक्ष बुझिबार प्रयास करिबा उचित। धनर अभाव कारणरू किछि कार्य रे अस्थायी अवरोध उत्पन्न हेबार संभावना रहिछि। आपणଙ୍କୁ किछि मानसिक समस्या चिंतित करिब, सेथिपई मन को एकाग्र तथा शांत रखिबार प्रयास करंतु। आज आपण माता दुर्गांक ध्यान करंतु, शुभ फल पाइबे। धनु राशि आज सामाजिक सेवा कार्य रे जड़ित व्यक्ति को विशेष लाभ मिलिब। आपण जेउ कार्य प्रारंभ करिवे सेथिरे सफलता मिलिब तथा आपणक पराक्रम रे वृद्धि घटिब। आपण निज समस्त कार्य को तत्परता सहित पूर्ण करिवे। आपणक सामाजिक क्षेत्रर विकास हेब। बंधु मित्रंक सहयोगरु किछि नुआ संपर्क स्थापित हेब, जहा भविष्यत रे आपणक व्यावसायिक उपलब्धिर कारण हेब। पारिवारिक वातावरण रे प्रसन्नतार भाव रहिब एवं कार्य व्यस्तता मध्य रे प्रेम संबंध पई समय बाहर करिवे, जहा फल रे मन प्रसन्न रहिब। आर्थिक स्थिति पूर्व अपेक्षा मजबूत ओ सुदृढ़ हेबाकु लागिब तथा भविष्यत पई किछि संचित योजना रे निवेश करिवे। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिब। आज आपण ओं आदित्याय नमः मंत्र जप करंतु, शुभ फल पाइबे। मकर राशि आज आपण निज मधुर वाणी द्वारा समस्तंकु प्रभावित करिवे। समाज रे आपणक सकारात्मक छबिर निर्माण हेब एवं मान सम्मान प्राप्ति हेब। रोजगार तथा व्यवसाय क्षेत्र रे सफलता मिलिब एवं आपणक कार्यर सबु जगारे प्रशंसा हेब। पारिवारिक जीवन रे सुख समृद्धि लागि रहिब एवं जीवन साथी आपणक सम्मान करिवे तथा आपणक संपर्क रे मध्य घनिष्ठता आसीब। छोट भाई भौणींक ठारू आपणଙ୍କୁ स्नेह मिलिब एवं सेमाने आपणଙ୍କୁ अनुसरण करिवे। प्रेम संबंध क्षेत्र रे समय अनुकूल रहिछि। पूर्वरु देखा दउथवा समस्या दूर हेबाकु लागिब तथा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हेब एवं आयर नुआ नुआ स्रोतरु धन प्राप्तिर जोग रहिछि। उच्च अधिकार
ଅଧିକାରୀ ଓ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜକୁ ଉଚିତ ରୂପରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଜି ରାଜକୀୟ ସେବାରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପଦ ତଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ଅଧା ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଲାଗିବାରୁ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ଚଳିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଗତି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ପରିବାରର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଆସିଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୁଖଦ ସମାଚାର ପାଇ ପ୍ରସନ୍ନତା ଅନୁଭବ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ କୌଣସି ରିସ୍କ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି କୌଣସି ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପିତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିବ। ନିଜ ବ୍ୟବହାର ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକୁଶଳତାର ଧ୍ୟାନ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବାଧାବିଘ୍ନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ଅସୁରକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କଟୁବଚନ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଗୋପନୀୟ ରଖନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବୈଚାରିକ ମତଭେଦର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ବ୍ୟୟଭାରକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ମନମତାନ୍ତରର ସ୍ଥିତି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଋଣଭାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ବକେୟା ଦେଇଥିବା ଧନ ଫସି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାନବାହନ ଜନିତ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଯୋଗ ରହିଛି, ଅତଃ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିପରି ନିତିଦିନ ନିଜ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।